Yun guys, ayun, nasa 3 kilo yan. Ay wala. Ha? Lunok pre, lunok. Yun, kaya maganda yung tama. Yun oh. Yun. Ha? Treble, tumama. Tribal pa? Ay, hindi treble. Dito. Ayun guys. Wag mo na. Agoy, putik na yan. Ow! Sayang. Yung ano yung nahook mo? Sayang, laki. Guys, mamadali namin. Mamadali ko, sinayang yung ano. Ang laki. Yung tanging. Okay, dali. Ayan, bilawin na yan. Isang mamali. Ayan na. Dahil mamali ka, kilawin ka ngayon. Hindi na mo hindi mukha bagong ko eh. Hindi nagluluto eh. Mamali daw eh. Bagay marami pang mamalin mamaya. Dahil wala kaming dalang lutuan. Oh, listen na mamali. Pangino. Malapit oh. Oh. Dito na binanata sa malapit eh. Sinundan. Wala ko sabit na naman. Puro strike sa atin guys. Puro strike talaga. Oh. Kilo rin yan. For Aha. ano, hipon. Puro strike hindi na. Nakakakita na yun. Grabe. Tingnan natin mamaya kung makakadali. Aga pa naman. Pero, one mamali. Sabit bro. Sabit. Laki oh. Luwag pa naman. Oh. Naluwagan ko to yun. Tanggal na agad oh. Pangalawang bakoko.